Hello guys, si nanay pod na nagpalantaw pod og reels nya kamo napay gigunit-gunit ni Royal nya kaning pong bataa kaning kamo to kaon nya nakakaon og bukog nakakaon siya unya kani po nanganto ning buntod unya si mama po nagkaon-kaon ra og bulad siya pit nag-ubo-ubo ra unya ana-ana pa yun mata Ngayon lang ang hintag buntod. pa yun Guys, hintag buntod. nangalitag buntod guys nya dito mga vlogger bye. What? Ang gut lang yung mumsi.